Na YouTube kanalu imate već playlistu tečnosti za zalivanje, tako da u ponudi imate recepte za 3 vrste prihrane presadica. U pitanju je đubrivo od kvasca, rižina voda i vrbin sok. Svake godine radim na dodavanju makar jedne vrste hraniva za vaše male sadnice, tako da ćemo u ovoj epizodi da radimo vodu od zobenih pahulja. Voda od zobenih pahulja ima puno proteina, tako da će biti još jedna alternativa za ishranu mladih biljaka. Učionica u okviru online zajednice Trag biljke funkcioniše po principu davanja signala za setvu i sadnju. Tako da ste svi dobili signal da posejete decembarske sadnice, pa u okviru te epizode postoji čitava lista biljaka koje je bilo neophodno posejati. Jedna od njih su kupusarice. Zatim ste dobili signal za setvu graška, za naklijavanje batata, zatim sada idemo na naklijavanje salata blitva, cvekla i prvi turnus paprika i paradajz. Za to podrazumeva 20 sadnica ranih paprika i 20 sadnica ranog paradajza. I s tim se zadatak za primorce i za kontinent završava. Naravno, sve to se odnosi na balkone i planine još uvek čekaju signal za dalje. Sada ste došli do faze pikiranja kupusarica i onda vam je u čitaonicu ubačen kratki video na kome pokazujem kako ćete pikirati kupusarice. I sada smo došli do 2 najčešća pitanja u učionici, a to je da li se buše čaše u kojima pikirate presadu, odnosno ove sadnice, i kada počinje prva ishrana mladih biljaka. Kada je u pitanju odgovor na prvo pitanje, da li bušite čaše u kojima pikirate ove sadnice, odgovor je ne. Ovde se dozira voda, svi možete da proveravate koliko je zapravo vlažan ovaj supstrat. Sada kada su niže temperature, jednom nedeljno proveravate i dodate malo vode, jer zapamtite, biljke sada spavaju i ono što mi radimo jeste negovanje biljaka da bi razvile čvrst koren, jer ne očekujte da će biljke sada, kada čitava priroda spava, intenzivno da rastu. To je taj prirodni način uzgoja sadnica. Čaše sigurno nećete bušiti, zato što ove biljke često migriraju sa balkona unutra u stanove i ukoliko čaše budu probušene, imat ćete veliki problem sa vodom u stanu. Ove biljke će u jednoj fazi ekstremno niskih temperatura provesti dosta vremena na simsu, dakle na prozorskim daskama, a na taj način nam isto probušene čaše predstavljaju problem. Zapravo je vrlo lako dozirati vodu, ne možete puno ni da preterate i na taj način učeći kako da dozirate vodu, vi stičete jedan poseban osjećaj koji ima svaki baštovan, to je osjećaj šta je biljkama zapravo potrebno. Za sada im je potrebno da ih onako povremeno samo mazite. Odgovor na drugo pitanje, kada je potrebno početi sa dohranom biljaka, je upravo ova faza. Dakle, kada biljka stekne 3. list, mi je pikiramo. Kada biljka razvije 4. list, mi počinjemo sa prvom dohranom malih sadnica. Imate mnogo preparata za zalivanje u playlisti. Ja ću danas govoriti o još jednom preparatu. Šta je ovdje zapravo bitno i šta želim da vam prenesem, jer to govorim na individualnim konsultacijama. Faza do koje želim da dođemo i zato krećemo sa setvom u decembru je upravo ova. Zašto je ova faza ovako bitna? Zato što i kada unesete biljke u ovoj fazi, kada vaše biljke moraju zbog vrlo niskih temperatura da provedu vreme u zatvorenom prostoru, a svi znamo da kupusarice doživljavaju stres kada su na toplom, dakle u tim situacijama biljke koje imaju već 2 formirana lista i vidite u sredini kreće 3, neće rasti u visinu zato što u ovoj fazi se njima intenzivno razvija koren.
tada ste vi također oslobođeni od stresa, jer najveći problem kod sveže pikiranih kupusarica jeste upravo to izrastanje u visinu kada se nalaze u neadekvatnim uslovima. Dakle, u ovoj fazi mogu da ih držam u toploj sobi, u hladnoj sobi, vani, unutra, dakle, potpuno je svejedno. One neće doživjeti stres. Ispred nas je u svim delovima regiona, osim u Primorju, ekstremno niske temperature. To je talas sa ekstremno niskim temperaturama koje nas nijednom još nije zaobišao. Upravo za to se spremamo. Ove moje kupusarice su spremne. Sada ću vas naučiti kako da napravite još jedan preparat za ishranu malih sadnica i za ishranu sobnog bilja. Preparat se mnogo lakše pravi od svih prethodno nabrojanih, kao što je kvasac, rižina voda i vrbin sok, jer u pitanju je voda od zobenih pahuljica. Ne znam koliko ste upoznati, ali zob ima visok sastav proteina, što znači da sama voda od zobenih pahulja u sebi sadrži puno aminokiselina. Aminokiseline su vrlo važne pre svega za podizanje imuniteta biljaka, biljke koje se zalivaju aminokiselinama. Tu imamo i auksine koji pomažu bolje zakorenjivanje biljaka. Dakle, sve te biljke koje se zalivaju aminokiselinama i auksinom su otpornije, bolje podnose stres, jer sve te naše sadnice su zapravo stalno izložene nekom stresu. To je ta baštovanska gimnastika gdje mi stalno unosimo, iznosimo svoje sadnice, onda one podnose i visoke i niske temperature. Upravo zbog svega toga što se dešava u našim sadnicama, potrebno je da ih dobro hranimo. Od toga zavisi naša sezona. U biouzgoju mi negujemo jake biljke, jer jake biljke mogu da izdrže predatorski lanac i ekstreme. Sjetite se samo koliko je vaših kupusarica izdržalo prvo najezdu buhača, pa najezdu stenice i na kraju su dočekali jesen kada su mogli na miru da završe svoju vegetaciju i pored svih tih najezda ipak ste svi imali neku berbu. To je zato što ste ih dobro negovali, dobro hranili na početku njihovog rasta. Vrlo se jednostavno priprema, treba vam litra vode, onda ćete 3 pune kašike zobenih pahulja da prebacite, samo da ja ne oborim ovu vodu, već sam jednom to uradila i nije bilo prijatno. Prospete unutra. Ova mešavina treba da odstoji 2 sata, samo ćete povremeno ovako da mešate kad ste u prolazu. Dakle, prođete pored ove posude i vidite kako već dobijamo jednu beličastu tečnost. Povremeno mešate, nakon toga ćete procediti. Naravno, ove zobene pahulje dalje koristite u smutiju ili napravite kašu sa mlekom ili bademovim mlekom, dok ovu tečnost razređujete 1:2 sa vodom i time zalivate biljke. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurdno. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete i dali ste svoj doprinos očuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.